Ôi, Đà Lạt ơi. Bóng lên, Đà Lạt ơi. Đà Lạt ơi, bóng lên. Đà Lạt. Bima, kau ni bima dia. Kau ni sakau apa ini namanya? Baido ekko na hobo apuni ekko no ni moi risk loi asu nije risk loi asu moi nije risk loi asu ki karne apuni ete kam are moi nije risk loi asu baido apuni kiba karibo na lage Aku jangan pulang dan pulang आइन मुताबिक मैं पुलिस आत्मानो আছে না मैं तो आइन मुताबिक करीब लागे आइन प्रोविजन 9 की करीब लागे आइन प्रोविजन होको लागे ना हमारा होगा आइन मुताबिक Bóng đơn ada đi bóng đơn. 공자 hai mùi vàng chân mà xí đi ai ơi luôn năm ăn rồi rau bơ rai vậy à Aduh, buka. Wangan hai mà tất cả lại gas Nung nuken apa? Nung nuken. Pausuk nang nung apa? Nih sebentar. Aku datang, please. Aku datang, please. Nang pausuk nang nang supaya. Bukan aku nama kena ya. Ada ulah bisa bukan hai. Oh, jumlah polis di mudah banget.
우린다고 나마. Ini kata ada kiri nak tulis buat. Lama sih dalam. Pasang flash kita ban. Jai Baru Harena. Lăng nó cái đơn bị không? Bây giờ bay này lăng nó bây giờ bay. Rồi cái bây giờ bay này. Lăng nó bây giờ bay xí xin nó con rập với cái xin nó ngỏ. Thanh anh đột ra cầu phẳng với đi mẹ ca với cả với. Đi mẹ ca với cả mà bao giờ Puro bimani aja ni kapungnya mesti ya Okara ke dah mana? Stop. Hello. Apun riksha ko kaise? Apunar naam ki? 100% apunar naam ki? सौरभ गुप्ता Sodev Gupta. Hoy. 100% guarantee. Apune kaise? Moi live disu. Khud takise. अरे हाँ भाई मैं 100% गारंटी 100% गारंटी और की लागे বিষ্ণুরি নিচিনা হোনা তো স্যার যদি হয় इंग्लिश नहीं बोल इंग्लिश अरे 100% गारंटी बाद में Oi, get out tadi jeb, get out. Oi, man set. Oi, get out. Hindu manusia punya ya, rau kubu punya mana? Serba suci punya pada kau pufin. We want justice. खाना खा के क्या फायदा मिलेगा हम लोग? आप ऑफिसर है क्या? अरे तो उसका एग्जाम है ना एग्जाम
भारत होनायनि बुद्धि खालायनानै ओरैनिखौ लेंहरदोंबा जासै किसी आदमी ने कुछ गलत काम किया तो इंक्वायरी नहीं करेगा क्या? वही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? Assam Flash go! Zibkaya IC go! Back! Promote orang jangan deh. अरे दौड़ पाएगा ना इंक्वायरी अरे इंक्वायरी भी तो हुए ना बिना इंक्वायरी का क्यों करेगा इंक्वायरी तो करेंगे हिंदी समझते हैं तो क्या मारपीट हो रही हो कौन मारपीट कर रहा है कहाँ मारपीट हो रहा है कौन सा मारपीट हो रहा है असम पुलिस को एने तो करी थाकेले की कारण আপুনি কৰি আছে কি কাৰণে কৰি আছে हां আপুনি পুলিচত আপুনি एग्जाम দি আছে पर এনেকে কৰি আছে होगा बना रिसेस का এটা তো কথা না কি কাৰণে আপুনি কৰি আছে আমাৰ ইমান কৰি আছে आज को बाबू किती खाला मुखी है फोटो पठाई